امروز سروزیر مملکت قاهی رسولزاده با دیرکتور اداره‌کنی بانک جهانی آنا بیرده و هیئت همراهانش از جریان کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی راغون شناس شدند. اطلاع داده شد که حالا در انشاءات بزرگ هیدروانرژتیکی تاجیکستان با جلب 18000 کارگر و 3500 تکنیک و مکانیزم پراقتدار کارهای ساختمانی با سرعت و صفت بلند ادامه داشته. روند کارهای اجرا شده در انشاءات تحت نظارت دائمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان قرار دارد. ضمن بازدید از نقب ساختمانی رقم 4 به هیئت مهمانان معلومات دادند که در اینجا مستحکم کنی خاک در ساحل راست و چپ و کارهای سمنتاسیونی در دیگر قسمت‌ها رفته ایستاده است. سروزیر مملکت قاهی رسولزاده بانک جهانی را یکی از تشکیلات مهم بین المللی مالیوی ارزیابی کرده تاکید نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره سیاست درهای باز همیشه آماده است که با بانک جهانی در سمت جلب مبلغ گذاری همکاری ها را تقویت بخشد. طبق معلومات از 17 دکبر سال 2024 از جانب بانک جهانی در مرحله اول 350 میلیون دلار شتات‌های متحده آمریکا مبلغ گرانتی برای ساختمان نیروگاه راغون جدا گردیده است که این نمونه عالی همکاری‌های بانک جهانی با جمهوری تاجیکستان میباشد. اطلاع دادند که در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون نزدیک 20 شرکت وطنی و خارجی فعالیت نموده تمام نمود محصولات استفاده شده در انشاءات قبلا از آزمایشگاه گذرانده می شود. امروز با تلاش و زحمت و دستگیری و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و عزم و اراده قوی مردم دو اگریگات نیروگاه ساخته مورد استفاده قرار داده شد که حالا با اقتدار 272 مگاوات فعالیت دارند. در همین ضمن تاکید کردن به مورد است که با جلب تکنیک و قوه کاری کارهای ساختمانی در اگریگات رقم 4 نیروگاه شبانه روزی ادامه دارد. سروزیر کشور و هیئت مهمانان همزمان با روند کارهای ساختمانی در سربند اساسی تالار آب قبول کنک، سربند آب شور، برآمدگاه نقب نقلیاتی T9 در تراز 1300 متر از سطح بحر و تالار ماشین‌های انشاءات دیدن کرده برای اجرای با صفت کارها تامین بخطری و دیگر سمت‌ها مسئولان را وظیفه‌دار نمود. طور تاکید گردید در تالار ماشین‌ها کارهای حفاری پررا انجام یافته. در دیگر قسمت‌ها گذاشتن انکرها سمنتاسیونی و وصل و نصب قبرها ادامه دارد. تا این دم برای اجرای با صفت کارها در ساختمان نیروگاه مجموعاً با درازی زیاده از 70 کیلومتر نقب کنده شده است. ضمن شناسایی در سربند نیروگاه گفته شد که در عین زمان در این قسمت اساسی انشاءات 1500 نفر در دو بست شبانه روزی فعالیت می‌کنند و 200 تکنیک و مکانیزم دیگر نیز جلب شده است. تا امروز در قسمت بالای سربند نیروگاه کارهای مستحکم کنی در تراز 1077 متر از سطح بحر و در یک روی سربند در تراز نزدیک 1050 متر از سطح بحر به انجام رسانده شده. تلاش کارگران و مهندسان به آن روانه گردیده است که ساختمان مذکور را با صفت بلند و در مهلت‌های پیش بینی شده به انجام رسانند. دیرکتور اداره‌کنی بانک جهانی آنا بیرده و هیئت همراهانش برای پذیرایی گرم و صمیمی و عزم و تلاش بنیادگذاران انشاءات عظیم که واقعاً یک شاهکاری بزرگ ملت تاجیک میباشد اظهار سپاس و منتداری نمودند. душанбе шаҳри орзуҳо бо талош ва нигоҳи созандаву бунёдкоронаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва дар заминаи ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯзҳо пойтахти кишвар душанбеи орзуҳо ба хонаи умеди ҳар як тоҷикистонӣ табдил ёфтааст. албатта ин ҳама пешравиҳо дар қалби тоҷикистон душанбеи диданӣ орзуву ормони чандинсолаи миллати тамаддунофари тоҷик буд ки имрӯз зери сиёсати дурандеш сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои мо муяссар гардидааст. шарҳи ҷаҳонгир сафарализода. шаҳре дар меҳвари қуллаҳои бузург атрогину пурнакат ва зебоу чароғон, шаҳри гулҳо, шаҳри меҳру садоқат, шаҳри сулҳу ваҳдат ки гулҳои рангорангаш зиндагии моро зебу зинат бахшидааст, имрӯз ба чаманзори пургул ва бӯстони нозанин табдил ёфтааст.
душанбе шаҳре аз шоҳкориҳои истиқлол, хонаи умеди тоҷикони ҷаҳон, мазҳари муҳаббату садоқат, макони дӯстдоштаву амн ва шаҳре аз ормонҳои миллати тоҷик аст. ин шаҳри афсонавӣ яке аз дурахшонтарин ва сабзу гулафшонтарин макони сайёҳӣ барои ҷаҳонгардон мебошад. таи солҳои охир душанбе бо имконоти муосир, симои диққатҷалбкунанда ва шароити пешрафта ба шаҳри ҷолиби ҷаҳон табдил ёфт ки имрӯз таваҷҷӯҳу боздиди сайёҳони хориҷӣ ба он рӯз аз рӯз афзун мегардад. Ассалому алайкум, ман Шарон аз Нигерия. тӯли чанд сол аст ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунед? 9 сол. душанберо чӣ гуна дарёфт? О, Душанбе кушру, beautiful. Душанбе заридебо. ما از انگلیس هستیم. در اینجا 11 سال بودیم. زندگی کردیم. ها با ما چی دوشنبه بسیار مقبول است با ما. مخصوصا شهر دوشنبه لیکن بهار دوست می‌دارم برای اینکه بسیار زیبا است، بسیار سبز، همه درخت‌ها میشکفن، بسیار زیبا است. منظره خوشرو داره. ها دوست می‌دارم. نام شما؟ نام من کیتی. با تاجیکی کیمیا. گل‌ها که هست در شهر دوشنبه، لولاها خیلی زیبا هستند. دوست می‌دارم. اگر شما منظره خوشرو کوهستان اگر این خیلی دوست می‌دارید، کوهستانی ها این خیلی اینجا بیایید برای اینکه کوهستان زیبا هست اینجا. 93% تاجیکستان کوه هست به فکرم و جای زیبا است. مخصوصا بهار. سلام تاجیکستان. Welcome to Tajikistan. душанбе дар ҳама фасли сол сарсабзу гулпӯш аст. тамоми гӯшаву канори онро гулҳои зебову ҳамешасабзу мавсимӣ назаррабо кардааст. сайругашт дар хиёбону кӯчаҳо ва гулгашту боғҳои душанбе ба ҳар нафар рӯҳу илҳоми тоза ва нерӯю тавон мебахшад. ман ҳусайнов асомиддин аз ноҳияи восе деҳаи кадуч. аҷаб шаҳри дилорои душанбе, хаёлам зеби дунёи душанбе чандин сол пеш гуфта буд, лекин ина ҳамик гӯё ки амирам дирӯз гуфтааст. и албатта заҳматҳои ҳами ҷаноби оливу рустами эмомалиай. ҳар як қадаме ки дар шаҳр мениҳӣ зебову зеботару бо зеботар метавад. мо бисёр изҳори миннатдоригӣ мекунем ба роҳбарияти давлат ки ин қадар хушбахтиҳо, ин қадар ободию зебоиҳо, ин қадар мардум дар осудагӣ, дар як зиндагии бисёр зебову хурам умр ба сар мебаранд. оромӣ беҳтарин коре ки пешво кардааст, сарзамини тоҷиконро боғу бӯстон кардааст. садҳо ташаккур барои ин қадар меҳнати софдилонаву самимонаи ин шахсиятҳои таърихӣ. دوشنبه شهر خوشرو، شهر زیبا. ما رحمت میگیم به همین امام علی رحمان که همین شرایط ها را به همین آدم ها مهیا کرده است، قدر قیمت مادرها را بلند کرده است. ما همین بسیار مناداریم. هزار رحمت به امام علی رحمان که زندگی نق، زندگی تنج ما به حد مناداریم. دوی ما در بالای سر ما باشه. شکرانه میکنیم که همین تاجیکستان ما همین تنج آرام است که ما جایی که بریم تماشا میکنیم تنج آرام است. دوشنبه یک گلستانی روی جهان شده است. در جهان دیگه خیلی شهر زیبا نیست. имрӯзҳо боғу гулгаштҳои пойтахт намои тоза дорад ва бо истифода аз маҳорати волои касбӣ гулпарварон ҳар як қитъаи ба зиммаашон бударо бо тарзу усул ва дизайни нав гулпӯш карда барои бошандагони пойтахт имконияти хуби истироҳатиро фароҳам оварданд. анҷоми чунин тадбири сабзкорӣ ба маркази пойтахти кишвар шаҳри душанбе зебогии бештар зам намуда ба макони сайру гашти шумораи зиёди сокинону сайёҳон табдил ёфтааст. سلام، نام من اد است. من از انگلیس هستم، لیکن 10 سال زیاد در همینجا زندگی کردم. کوه‌ها با من خیلی معقول هستند. آب و هوای تازه، کوه‌ها، کوه‌های بلند، جای معقول ترین با من. حوض بهار است، همه طرف سبز است. درخت‌ها زیبا هستند، نوگی کوه‌ها برف است و این با من خیلی معقول است. گل‌های به‌حد خوشرو هستند. هم اگر طرف ادیرها می‌روید، همه طرف سبز است، حوض بسیار معقول.
бо такя ба таваҷҷӯҳ ва имконоти фароҳам буда масъулини боғҳои пойтахт тадбирҳои хуррамгардониро вусъат дода баҳри ба шаҳри ҳамешасабзу ҷолиб табдил додани Душанбе талош меварзанд. گلهای دوشنبه آرایش جانم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرامش جانم گلهای دوشنبه гулҳо чун ҷузъи ҷудонашавандаи табиати зинда ба нигоҳубин ва таваҷҷӯҳи хос ниёз доранд. барои хуб нашу намо кардани гулҳо кормандони боғу гулгаштҳо ба таври шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд, ба шаҳр зебоӣ мебахшанд, манзараҳои дилфиреб бунёд мекунанд, то фазои мусоиди фароғату истироҳат ба сокинону меҳмонон таъмин гардад. ман саидва умеда бовар кунед ин гуна фазои орому ободу зебогии ин шаҳрро мебинам, хеле ҳаловат мебарам ки дар ин гуна шаҳр пойтахт зиндагӣ мекунам ва кор фаъолият мекунам. ман хеле шод ҳастам ки шаҳрванди Тоҷикистон ҳастаму шаҳри мо рӯзторӯз зебову ободу гулгулшукуфон шуда истодааст. мо дар ин рӯзи истироҳат бо аҳли фарзандҳо, аҳли оила ба тамошои гули лола омадем ва мо миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баён мекунем. мо хеле шод ҳастем ки ин қадар ободиҳо шуда истодааст ва боз ҳам аз ин бо зеботар мешавад шаҳри Душанбеи мо. шабонга манораву иморат, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, фавораҳои шуху дилангез, биноҳои баландошона ва кӯчаву роҳравои пойтахти мамлакат бо чароғҳои замонавӣ ва рангомезии хос таби ҳар бинандаро болида мегардонад. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои Душанбеи муосир комилан диққатҷалбкунанда шуда зебогии он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳ нафарро мафтун мекунад. дар рейтинги амтарин шаҳрҳои олам мақоми сазовору соҳиб шудани Душанбе мояи ифтихору сарфарозӣ буда боз ҳам заҳмату талошҳои хастанопазирро талаб мекунад. Душанбе шаҳри сулҳу ваҳдат, шаҳри сабз, шаҳри дӯстию иттиҳод аст. сайругашт дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе барои ҳар як нафар писанд меояд. сарфарозии мо аз шаҳри шукуфон аст. пайки созандагӣ дар ҷодаҳои кишвар, корҳои сохтмонӣ дар шоҳроҳи Душанбе, Кулма, Қалъаи Хум, Ванҷ, сарҳади Рӯшон ба таври шабонарӯзӣ ҷараён дорад. дар ҳама қитъаҳои сохтмонӣ мутахассисони маҳаллӣ ки дар ин самт таҷрибаи ғанӣ доранд фаъолият дошта дар ин раванд шумораи зарурии техникаҳои пуриқтидор истифода мегардад. ин лаҳзаҳо бо ҳамкорамон Қурбон Қурбонзода мустақиман тамос гирифта аз раванди корҳои ободонӣ дар нақби мошингузари рақами 1 маълумот хоҳем гирифт. салом Қурбон, раванди корҳо дар нақби мошингузари рақами 1 чӣ гуна аст? Ташаккур ёр Муҳаммад. Бубинед ки соат ба 21 шаб наздик мешавад, вале вазъи ҳаво ва ё бевақтии шаб наметавонад ки ба раванди фаъолияти роҳсозон монеа эҷод намояд, чун ташаббус, таваҷҷӯҳ ва дар маҷмӯъ ҳама иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон метавонад ки ҳар лаҳза ба ҳар нафаре ки дар ин ҷо азми бунёдгарӣ дорад тавоноии дигар бахшад. ин лаҳзаҳо вобаста ба раванди корҳо дар нақби мошингузари рақами 1 маълумоти бештарро аз узви роҳсозон Сафармат Ёрмадов мефаҳмем. раванди корҳо дар ин қитъаи сохтмонӣ чӣ гуна ҷараён дорад? мо сохтмончиҳон, мо мутахассисҳон новаста шаб аст, рӯз аст, корҳое ки ба ӯҳда дорем вазифаҳои худро сарбаландона иҷро карда истодем. дар ин минтақае ки мо ҳозир қарор дорем зиёда аз 20 нафар коргарони маҳаллӣ барои изолясия кардани нақб ва арматурбофӣ машғул мебошанд. яъне 20 нафар дар ҳамин қитъа қарор доранд. дар маҷмӯъ ана бунёди нақб аз ҷониби чанд нафар иҷро карда мешавад? дар маҷмӯъ дар нақби мазкур зиёда аз 145 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда истодааст. дар умум зиёда аз 90%
کارگران 90% کارگران متخصصان محلی میباشد. در این واقعا هم باعث افتخار و سرافرازی است که امروز در هر یک ساختمانی که اهمیت سطح خیلی بلند دارند نزدیک به 100% متخصصان در آنجا فعالیت کننده را البته این کارمندان ما یعنی متخصصان محلی ما تشکیل میدهند. میگوید که در روند بنیاد نقد رقم 1 چقدر تکنیک های صحابی استفاده کرده شدند؟ در ساختمان رقم 1 زیاده از 10 تکنیک های صحابی در اینجا به کار جلب کرده شده است. این برای سریع وقت به انجام رساندن کارهای ساختمانی نقب کمک میکند. نقب چقدر درازی دارد، چقدر پهنایی دارد، چقدر بلندی دارد؟ بلندی نقب ما 9 متر و 40 سانتی متر را تشکیل میکند. پهنایی نقب ما باشد 12 متر و 80 سانتی متر را تشکیل میکند. خط حرکت ماشینگذار خط حرکت ماشینگذار زیاده 8 متر را تشکیل میکند. قربان فعالیت مسئولان در سمت سنجش صفت کار چگونه است؟ یعنی کارهای اجرا شده چگونه سنجش و قبول می شوند؟ مرحمت. همکاران ما سوال میکنند که صفت کارها یعنی هر یک کاری که در اینجا اجرا کرده می شود از جانب کی ها سنجیده می شود، یعنی که کدام کمیسیا ها هستند که روند کار را نظارت میکنند و صفت آن را قبول و بهاگذاری میکنند؟ در نقل مذکور صفت کارهای ساختمانی را از طرف مشورتچیان، پژوهشگاه لایحه‌کشی نقلیاتی انشاءاتی، مهندسان با هماهنگساز مرکز تطبیق لایحه تجدید مهندسان مرکز تطبیق لایحه تجدید راه هر روزه کار در این جا از نظر گذرانده شده و کار دیگر اجازه داده می شود. یعنی پس از اجرا پس از انجام کارها با دیگر کارها اجازه داده می شود. پس از قبول صفت کارها با دیگر کارها اجازه داده می شود. چی علاوه ها دارد در آنجا؟ محترم جناب عالی، تشکر به شما برای دولت ملت، برای غمخوریتان. ما راهسازان همیشه کوشش میکنیم که برای با صفت و یک صفت بلند ساخته با استفاده دادن همین خیرها حرکت کنیم. ما شما را باور میکنیم که همه وقت برای دولت ملت خدمت میکنیم. بینندگان گرامی، واقعا هم عزم و اراده عموما در مجموع تلاش‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که هر لحظه عموما همیشه به خاطر پیشرفت ملت، به خاطر رو به بهبودی آوردن سطح زندگی مردم اجرا میکنند، یعنی که نشان میدهند این نه تنها راهسازان، در مجموع هر یک نفری که وطن و ملت خود را دوست می‌دارد وادار به آن می‌نماید که ذره هم باشد در رشد و آبادانی ملت و دولت عزیز خویش حصه گذار باشد. بینندگان گرامی، یادآور شیم که صحبت مستقیم ما از جریان کارهای ساختمانی در نقب رقم 1 قطعه راه دوشنبه در وازونج روشن بود. همکاران، تشکر قربان. ادامه اخبار. در شهر خوروغ ولایت مختار کوهستانی بدخشان تدبیرها با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با حوصله تازه ادامه دارد. تا با امروز از بندهای طرحریزی شده با این مناسبت اکثر انشاءات مورد استفاده قرار گرفته، بنیاد دیگر انشاءات در مرحله انجامیابی قرار دارند. بنیاد بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به نام ناصر خسرو از بندهای نقشه 35 سالگی استقلال دولتی است که تا امروز کارهای اساسی آن به انجام رسیده است. شرح ماهره تویر از جریان این و دیگر ساختمان‌های جشنی در شهر خوروغ. در اساس نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به استقبال ارزنده از 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد بینای نوی 4 آشانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به نام ناصر خسرو شهر خوروغ ادامه دارد. بینای مؤسسه برای تحصیل 403 نفر خواننده پیش بینی گردیده. در آن در برابر صنفخانه و لابراتوری‌ها اینچنین تالار مجلس، تالار ورزشی بنیاد می‌گردد. کارهای بنیادی در این انشاءات تیر ماه سال 2023 آغاز گردیده. ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیت محدود شریف شایست توانستند کارهای معینه را خاصتا خشچینی و بتونریزی را در آشانه یکم به انجام رسانده. کارهای مربوطه در آشانه دوم ادامه دارند. مسئله ساختمانی از قبیل آهن و خشت و سمنت از پایتخت مملکت شهر دوشنبه آورده می شود. امروز 25 نفر ساختمانچی از شهر خوروغ نایه‌های شغنان و رشدقلعه جهت پیشبرد با صفت کارها سهم مناسب میگذارند. مطابق اطلاع سردار ساختمان مزد مهنت از روی اجرای کار پرداخت کرده شده. در یک ماه از
3 تا 5000 сомониро ташкил медиҳад. корҳои сохтмонӣ новобаста аз боришоти рӯзҳои охир қатъ нагардида бо истифода аз шароити муносиби боду ҳаво бозам вусъат хоҳанд ёфт. аз сифати корҳои сохтмонӣ назорати ҷиддӣ бурда шуда ҷиҳати сари вақт ва муносиб ба талаботи замони имрӯза анҷом додани корҳо тадбирҳои судманд роҳандозӣ мегардад. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави муассисаи таълимӣ шароити таълиму тадрис бозам беҳтар гардида як қисмати шаҳри хорух ҷилои дигар хоҳад гирифт. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, шаҳри хорух, ахбор. дар шаҳри панҷакент корҳои бунёдгарӣ шеваи дигар дорад. сокинон аз дастгириҳои давлату ҳукумати кишвар рӯҳу илҳоми тоза гирифта барои ободии як гӯшаи диёр саҳми худро мегузоранд. яъне беш аз 1000 иншооти бунёду сохташаванда дар панҷакент ба муносибати ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ аксаран бо саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпеша бунёд мегарданд. далери бозор ва зарҳуни неъматулло гузориш медиҳанд. дар шаҳри панҷакент корҳои созандагию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва ҳамин гуна иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати мукаммал намудани инфраструктураи деҳот ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ бо маром рафта истодааст. агар то имрӯз аз иншооти ба нақша гирифташуда 656 тои он сохта ба истифода дода шуда бошанд, имрӯзҳо дар зиёда аз 100 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром рафта истоданд ва дар рӯзҳои наздик чанд иншоот дигар барои ба истифода додан омода мешаванд. дар ин раванд дар деҳаи боғчаи ҷамъияти деҳоти Шинг сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115 барои 800 хонанда бо маром рафта истодааст. бинои мазкур тибқи лоиҳа аз 2 ошона ва 16 симхона иборат буда бо тарҳу намои зебо сохта мешавад. дар бинои асосии он корҳои сохтмонӣ дар ҳоли анҷомёбист ва бинокорони ширкати сохтмонии Сусе ба корҳои ба тартиб овардани саҳни бино, майдончаи варзишӣ ва андоваи девурҳои беруна машғул ҳастанд. дар гӯшаи дигар бошад сохтмончиён бунёди бинои ёрирасонро идома доданд. ният доранд ки мактаби мазкурро дар муҳлати муайян гардида ба сатҳу сифати баланд ба истифода диҳанд. дар деҳаи хушдара низ бинокорони ин ширкат ба бунёди бинои бахши муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115 машғул ҳастанд. ин муассиса бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент сохта шуда дар ин ҷо ҳоло бардоштани зербинои он идома дорад ва бо анҷоми сохтмон 480 нафар фарзандони сокинони ин деҳаи навбунёд дар 12 симхонаи барҳаво дар ду баст таҳсил мекунанд. дар шаҳри панҷакент бо мақсади таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ низ диққати махсус дода мешавад. ин аст ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент дар соҳили дарёи зарафшон дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Суҷина аввалин коргоҳи истеҳсоли шифер бунёд мешавад. коргоҳи истеҳсоли шифер ва коркарди сангу шағал аз ҷониби соҳибкор Баҳодур Неъматуллоев бунёд шуда ҳадафи он таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ арзёбӣ карда мешавад, зеро талаботи аҳолӣ ба ин маҳсулоти сохтмонӣ зиёд мебошад. гуфта шуд ки таҷҳизоти зарури аз ширкатҳои машҳури хориҷӣ харидорӣ ва ба кишвар ворид гардида барои васлу насб омода карда мешаванд. муассисони коргоҳ бо омӯзиши бозор дар оянда ҳамчунин истеҳсол кардани тунука ва бомпӯшҳои замонавиро низ дар назар доранд. далери бозор, Зарҳуни Неъматулло, шаҳри Панҷакент, Ахбор. дар шаҳри Исфара бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, бунёди инфраструктури замонавии таълиму тарбия ва иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон оид ба роҳандозӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар зинаи аввали таҳсилот тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат солҳои охир дар шаҳру деҳоти Исфара ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас корҳои назаррас ба анҷом расонида мешавад. дар ин раванд дар доираи корҳои бунёдкориҳо ба истиқболи сазовори ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди силсилаи иншооти соҳаи маориф аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ бо маром идома дорад. дар шаҳри Исфара 32 муассисаҳои томактабӣ айни ҳол фаъолият намуда
برای باز هم در سطح بلند به مؤسسه های تا مکتبی جلب نمودن تربیت گیرندگان از طرف تمام سرچشمه های مبلغ گذار به مانند صاحبکاران محل. بنیاد مؤسسه های تا مکتبی 2 عدد در منطقه چارکوه و 1 عدد در شهرک سامانیان عین حال ادامه یافته ایستاده است. بهر شرایط مساعد فراهم آوردن به تربیت گیرندگان با دستور و سپارش های پیشوای معظم ملت برای خریداری نمودن تجهیزات به مؤسسه های تا مکتبی به مبلغ 2 میلیون سامانی به مانند کت خواب، یخدان، لوازمات هایی که برای آرایش گروه ها روانه کرده شده است تامین کرده شد. تربیه نسلی نورس در اصل خیلی دشوار و زحمت طلب می باشد و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به مسئله معارف، وضع تحصیل در مکتب ها و تربیه در مؤسسه های تا مکتبی توجه مخصوص ظاهر نمودند. در این ردیف در ساحه معارف شهر با مقصد بهترسازی شرایط تعلیم و تربیه خوانندگان و به تعلیم و تربیه فرا گرفتن کودکان تدبیرهای ضروری راه اندازی می شوند. زیرا تعلیم و تربیه نسل نورس به آن مساعدت می نماید که آنها در جامعه همچون شخصی باسواد به وایه رسند. در زمینه دستور و سپارش های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اوید به راه اندازی و آموزش زبان های خارجی در مؤسسه های تا مکتبی نیز اقدام های مهم و ضروری عملی می گردند. در مؤسسه های تعلیمی رقم 5 21 7 8 و همچنین کودکستان های 31 و همچنین کودکستان 4 و 2 زبان روسی و هم انگلیسی به راه مانده می شود. تربیت گیرندگان ما با طبع بالیده به مشغولیت های اشتراک نموده الکی عادی‌ترین موادهایی که باید آنها آموخته و با همدیگر صحبت ها می گذرانندند آموخته صحبت گذرانیده ایستادند. کودکستان های رقم 5 و 21 از مؤسسه های موافق تربیه تا مکتبی نسل نورس به حساب رفته در اینجا برای گذرانیدن مشغولیت ها از جمله آموزش زبان ها تمام شرایط های ضروری مهیا بوده. آموزگاران بلند اختصاص تربیت گیرندگان را سبق می آموزند. با مقصد تشکل همطرفه کودکان باشد منتظم چاره‌بینی های تعلیمی، فرهنگی و ورزشی و سالمگردانی برگزار کرده می شوند. صابر ایوبی، صاحبان قربانو، شهر اسفره، اخبار. قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سپری با اعتماد دولت و ملت کفیل امنیت و ثبات مملکت و ترتیبات جمعیتی می باشد که امسال از تأسیس آن 32 سال سپری گردید. با این خاطر در قسم حربی 3502 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان چرابینی تنتنوی دایی شد که همکاران ما دلشاد حکیمزاده و زینالدین جبارزاده از رفت آن گزارش آماده نمودند که حالا منظور شما بیننده های عزیز میگردانیم. تأسیسیابی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی یکی از رکن‌های مهمی تامین ثبات و آرامی در کشور به حساب رفته. آن ثابت می‌نماید که فرزندان این سرزمین باستانی برای حفظ آب و خاک، بویگری و دارایی وطن خود صادق بودند و همیشه صادق می‌مانند. به این خاطر در قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید 10 اپریل روز قشون‌های داخلی مقرر کرده شده است که همه ساله با تنتنه جشن گرفته می‌شود. امسال کارمندان این نهاد قدرتی روز قشون‌های داخلی را در قسم حربی 3502 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با تنتنه جشن گرفتند. جهت سزاوار و با دستاورد بی‌نظیر جشن گرفتن آن بیمارخانه حربی این قسم حربی بعد تجدید و از نوسازی مورد استفاده قرار داده شده. با تمام لوازمات ساحه تندرستی تامین گردید که این یکی از دستاوردهای بی‌نظیر بهره تامین بهداشت شرایط مادی و خدمت رسانی هیئت شخصی مقامات کارهای داخلی به خصوص قسم حربی 3502 به شمار می رود. همچنین تالار ورزشی این قسم حربی تعمیر کرده شده با شرایط خوب مادی ورزشی تامین گردید که در آب و تاب یافتن افسران و سربازان تاثیر مثبت می رساند. این دستاوردها همچون تحفه عیدانه
در روز تأسیسیابی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی بوده برای جوانان آینده‌سازان این سرزمین است که آنها با عزم اراده قوی قرض فرزندی خود را در نزد خلق و وطن بهر تامین ثبات و آرامی، حفظ ترتیبات جمعیتی و آسودگی ساکنان مملکت سربلندانه اجرا می‌نمایند نگرانیده شده است. در صحن قسم حربی 3502 افسران و سربازان قشون‌های داخلی صف آراسته گفته شد که در سالهای صاحب استقلالی مملکت در قسم‌های حربی قشون‌های داخلی ده‌ها انشاءات نو ساخته همه قسم‌های حربی از تعمیر اساسی برآورده با شرایط بهترین زندگی و خدمت و تجهیزات و لوازمات ضروری تامین گردیدند. همچنین افسران و سربازان با مشق و تمرین‌های تاکتیک‌های جنگی شجاعت و مردانگی نشان دادند. قابل تذکر است که خدمتچیان قشون‌های داخلی برای تامین ترتیبات جمعیتی در پایتخت مملکت و مرکزهای مأموری ولایت‌ها تامین امنیت انشاءات مخصوصاً مهم دولتی روانه گردیدند. در این زمینه همروزه هیئت قشون‌های داخلی در همبستگی با کارمندان مقامات کارهای داخلی به خدمت پاسبانی پیراهگردی جلب کرده می‌شوند. این عامل برای تامین امنیت شهروندان و مهمانان پیشگیری و آشکار نمودن جنایت و حقوق ویرانکنی‌ها مساعدت می‌نماید. در آخر بهر بولیدگی خاطر افسران و سربازان برنامه فرهنگی برگزار گردید که در آن اهل فرهنگ شعر و سرودهای وطن دوستانه و دلانگیز را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. از منظور گردیدن این برنامه تفریحی در روز قشون‌های داخلی خرسندی آنها حد و کنار نداشت. دلشاد حکیمزاده، زینالدین جبارزاده، اخبار. тантанаҳои наврӯзи ҷаҳонӣ шукӯҳи ин ҷашн ҳамоно дар кишвар идома дорад. ба ин муносибат дар аксар шаҳру ноҳияҳои мамлакат иншооти мухталиф ифтитоҳ гардида ба ин васила ҷойҳои нави корӣ ташкил карда шуд. дар саҳифаи навбатӣ аз тараннуми ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ҳамкоронамон аз гӯшаву канори мамлакат иттилоъ медиҳанд. таваҷҷӯҳ намоед. пас аз инъикоси шукӯҳу шаомати наврӯзи байналмилалӣ аз дохилу хориҷи кишвар ва намоиши муҳимтарин тантанаҳои ин ҷашн, ҳаминак хабарнигорону ҳайати техникии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сарҷамъии ин ҷашни бӯстониро таҷлил карданд. майдони базмгоҳи рӯзноманигорон, гурӯҳҳои техникӣ, дастаҳои ҳунарӣ, кормандони радиову телевизионҳо бо махсусияти идона ороста буд. ҳар гӯша бо назардошти русуми наврӯзӣ ки аз хони идонаву дастовезҳои ҷашнӣ иборат буд, зебу зинат дошт. аз ин гӯшаҳои баҳорӣ намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боздид намуда ба санъати дастархонороиву малакаи ҳунармандии онҳо баҳои баланд доданд. ҳар гӯша сар аз дастовези телевизионҳои Тоҷикистону Сафина, Ҷаҳонамо, сайёҳиву ҳунарҳои мардумӣ Шаҳнавозу Баҳористон, радиоҳои мамлакат, маркази техникиву дигар сохторҳои зертобаи кумита бозгӯи таърих буданд. таърихе ки ба пайдоиши Наврӯзи бостонӣ бастагӣ доштаву дорои муҳтавову мазмуни хоси худ мебошанд. рақсу суруд базми мутрибону навозандагон ҳар бахши майдони Наврӯзиро зебу зинат медод. ғайр аз малакаи суханвариву сухандонӣ, дигар истеъдодҳои хешро ҳам кормандони кумита ба меҳмонон намоиш доданд. ҳамсон ба санъати омодакунии таомҳои милливу ҳунари сарояндагӣ ва бозиҳои гуногуни варзишӣ таъкид шуд ки миёни сохторҳои зертобаи кумита бахшида ба Наврӯзи байналмилалӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ доир гардид ки аз анҷоми ин сабқатҳо дар доираи тадбири имрӯза натиҷагирӣ карда шуд. зимни суханронӣ роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯзро ҷашне унвон кард ки пайдоиши он ба умқи асрҳо решапайвандӣ дорад ва ин ҷашн намунаи таъриху тамаддун, суннату оини қадимаи мардуми тоҷик мебошад. таъкид гардид ки талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи эҳёи арзишҳои миллӣ, ҳифзи таъриху тамаддуни халқи тоҷик самар дод ки Наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ гардид ва имрӯз маҳз бо номи тоҷиконаву шаклу шеваи тоҷикӣ ин ҷашнро дар саросари ҷаҳон таҷлил мекунанд. дар дораи тантанаҳои идона кормандони фаъоли сохторҳои зертобаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои соҳавӣ, ифтихорномаву
сипосномаи кумита қадрдонӣ гардиданд ки ин иқдом масъулияти онҳоро дар самти тарғибу ташвиқи арзишҳои миллӣ, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон боз ҳам баландтар хоҳад бардошт. Дар ин рӯз дастаҳои ҳунарии кумита барои иштирокчиён базми бошукӯҳ орустанд. барномаи консертӣ аз шеру суруд, оҳангҳои ҷолибу тоза иҷод иборат буд ки ба базмгоҳи имрӯза шаҳомат ва ҷилои дигар бахшид. наврӯзи ҷаҳонӣ ба қалби инсонҳо шодиву сурур меорад ва меҳру муҳаббатро дар байни халқияту миллатҳо мустаҳкам менамояд. тантанаҳои шукӯҳманди ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ табибони муассисаи давлатии тиббии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳам овард. дар ин рӯз саҳни муассисаи мазкур фазои идона дошт ва табибон бо ба бар намудани либосҳои миллӣ ба ҷашни наврӯзи байналмилалии шукӯҳ шаомати нотакрорро зам намуданд. бо мақсади дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани наврӯзи ҷаҳонӣ аз ҷониби кормандони муассиса хони идона ороста шуда, суннатҳои деринаи ин ҷашни бостонӣ пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд. баромадкунандагон зимни суханронӣ изҳор доштанд ки наврӯз ҳамчун бузургтарин оини мардумӣ аз оғози пайдоиш то ба имрӯз ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, ҳамчун рамзи сари сол, яъне айёми баробаршавии шабу рӯз, эҳёи табиат ва оғози мавсими киштукор ҷашн гирифта мешавад. иштирокчиён хони идонаро ки аз 7 сину 7 чин ва дигар намунаи хӯрокҳои миллӣ иборат буд дидан карда, ба ҳунари пазандагии табибони ҳозиқ баҳои баланд доданд. маълумоти таърихӣ баёнгари он аст ки ниёгони мо ҳанӯз аз замонҳои бисёр ҳам қадим рӯзи аввали солшумории шамсиро рӯзи нахустини баҳор, бедоршавии табиат, олами наботот, оғози киштукор ва такмилу танзими олам медонистанд. кормандони муассисаи тиббии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хӯрокҳои миллии мансуб ба ҷашни наврӯзро омода намуда, пешниҳоди иштирокчиён гардониданд ки ба ин чорабинӣ шаҳомати хоса бахшид. наврӯз ба унвони ҷашни шодиву нишод ва пирӯзии равшанӣ бар зулмат зикр шуда, барои таҷлили он барномаҳои хоса аз ҷумла покизаву тоза намудани хонаву манзилизист, бахшидани гуноҳи якдигар ва монанди инҳо муқаррар шуда буданд. бояд зикр намуд ки ҷашни наврӯз ба табиат ва инсон пайванди ногусастанӣ дошта, бо фаро расидани он корҳои кишоварзӣ, киштукори баҳорӣ ва ҳама гуна ташаббусҳои созандаву бунёдкорона шурӯъ мегарданд. бо ташкили чорабиниҳои варзишӣ аз қабили гӯштингирӣ, бандкашӣ, дастхобонӣ ва дигар намудҳои варзишӣ низ дар ин чорабинии фарҳангӣ аз мадди назар дур набуд. дар ҳақиқат суннатҳои ҷашни наврӯз омили хубе дар муаррифӣ ва ҳифзу нигаҳдории таъриху фарҳанги миллати тоҷик буда, дар ташаккули худшиносии миллии ҷомеа, махсусан насли наврас мусоидат менамоянд. суруду таронаҳои дилписанд ба қалби иштирокчиёни наврӯзи ҷаҳонӣ шодию фараҳ бахшид. наврӯз барои кулли кишварҳои минтақа ва ҷаҳон чун мунодии сулҳу оромӣ, пиндору гуфтор ва кирдори нек, дӯстиву ҳамкории халқҳо хизмат намуда, ҳамзамон бо ин ҳама моро ба сӯи рӯзгори ором ва талош ба хотири зиндагии осуда роҳнамоӣ менамояд. чунин гуфта шуд дар базмгоҳи наврӯзии шаҳраки 62-юми ноҳияи Фирдавсӣ ки бо иштироки сокинони шаҳрак ба таври тантанавӣ баргузор гардид. дар базми наврӯзӣ доир ба таърих ва ҷойгоҳи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ, таҷлили бо тантанаи он дар Тоҷикистон ки яке аз давлатҳои ҳавзаи Наврӯз аст, инчунин суннатҳои наврӯзӣ сухан гуфта шуд. дар ҷашнгоҳ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида, дастархони наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ оро дода шуда буд. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, наврӯз дар баробари ҷашни истиқлоли давлатӣ муҳимтарин ҷашни миллии мо эълон шуда, ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ бо шаҳомати хос таҷлил карда мешавад. зимни ҳамоиш таъкид гардид ки ҳар ҷашну маросими мардумӣ ҳикмат ва баракате дорад, хусусан дар айёми наврӯз ки зиндагию рӯшноӣ, некию некӯкорӣ, сулҳу созандагиро меситояд ва мақоми инсонро азизу гиромӣ медорад. инчунин навозиши ятимону бепарасторон, хайру эҳсон ба ниёзмандону дармондагон ба анъанаҳои нек табдил ёфтааст. дар муассисаи давлатии маркази тиббии шаҳрии рақами 1 ба номи Карим Аҳмадов бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз барномаи пуршукӯҳи фарҳанги фароғатӣ баргузор гардид ки дар он намояндагон аз сохторҳои дахлдор, роҳбарият ва кормандони марказ иштирок намуданд. қабл аз оғози намоиши идона, иштирокчиён бо намоишгоҳи расму оинҳои мардумӣ, дастранҷи деҳқон,
کاسبان و طعام‌های ملی خاص نوروزی شناس شده به محصول ایجاد هنرمندان و طراحان، کدبانوان ماهر و طرز آراستن دسترخوان ایدانه بهای بلند دادند. ضمن چاره‌بینی جشنی تاکید گردید که در دوران صاحب استقلالی مملکت جشن بین المللی نوروز همچون میراث فرهنگ ملی و آیین‌های مقدس نیاگان مضمون و شکوه تازه پیدا کرد. جهانی گردیدن جشن بین المللی نوروز از شکوه و شهامت تاریخ قدیمه داشتن و از جشن همگان بودن آن درک می‌دهد. همزمان گفته شد که جشن بین المللی نوروز به مردم شادی و سرور، خیر و برکت بخشیده، ارزش‌های اخلاقی، انسان‌پروری، مهنت دوستی و متحدسازی را تلقین می‌کند. کارمندان مرکز برای استقبال شایسته جشن بین المللی نوروز نمایش پرشکوه ایدانه آراسته منظور تماشابینان چاره‌بینی کردند. چاره‌بینی جشنی با سرود و ترانه‌های تجسم کننده وطن دوستی و نوروزی پیشکش اشتراکچیان گردانیده شد. дар доираи тантанаҳои идона бахшида ба таҷлили наврӯзи байналмилалӣ дар ҷамоати деҳоти бӯстони деҳаи чилчашмаи ноҳияи файзобод чорабинии фарҳангии идона баргузор гардид. дар маркази деҳот намоишгоҳи бошукӯҳи идона ташкил карда шуда, дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзиву зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафтсину ҳафшин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардид, ки ҳамаи он аз фарҳангу тамаддуни волои миллати гӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. зимни баргузории чорабинии бошукӯҳи идона иброз гардид, ки ҷашни наврӯз ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тамоми хусусиятҳои таърихиву фарҳангиаш эҳё гардида ба ҷашни маҳбубу дӯстдоштаи ҳамагон ва рамзи худшиносиву ифтихори миллӣ, ваҳдату ҳамдилии мардум ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. ба ифтихори таҷлили сазовори ҷашни наврӯзи оламафрӯз инчунин бозиҳои миллии варзишӣ оид ба гӯштингирӣ доир карда шуд. наврӯз ҷашни таърихӣ мебошад. он нақши муҳимро дар таҳкими сулҳу собот мегузорад. анъана ва расму оинҳои он дар худ фарҳанг ва анъанаҳои волои башариро инъикос менамояд. чорабинии наврӯзиро барномаи фарҳангӣ фароғатӣ иборат аз сурудҳои тараннумгари баҳор, наврӯз ва сулҳу дӯстӣ идома бахшид. ҳамагон якҷоя бо ҳам хушиву хурсандӣ намуданд. инчунин дар маркази ноҳияи файзобод бо иштироки намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот таҳти унвони сайри гули лола фестивали гулҳо баргузор гардид. дар фестивал аз ҷониби гулпарварони ноҳия навъҳои гуногуни гулҳои ороишӣ ва аз тарафи ҳунармандон намоиши ҳунарҳои мардумӣ пешкаши иштирокчиён гардонида шуд. ҳадафи асосии баргузории фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, эҳёи анъанаҳои миллӣ, оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини миллӣ, ҷалби бештари сокинон ба корҳои ободониву сабзазоркунӣ, баланд бардоштани завқи эстетикӣ ва сатҳи маърифати экологии сокинон нисбат ба тозагии муҳити зист мебошад. кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи файзобод ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо таҳияи барномаи ҷолиби фарҳангӣ ва риояи тамоми унсурҳои миллӣ дар сатҳи баланди идона бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. иштироки ҳамагон бо ба бар намудани либосҳои миллӣ ки хоси баҳору наврӯз аст, фазои идонаи наврӯзиро боз ҳам зеботару рангинтар ва пурҷило намуд. густурдани хони идона бо анвои гуногуни таомҳои миллӣ аз қабили ҳафтсину ҳафшин ва дигар неъматҳо, ки чун рамзи наврӯз аст, бо маҳорати баланди кадбонӯӣ омода ва пешниҳод гардида буд. гуфта шуд, ки боиси сарфарозист, ки бо ташаббусу иқдомҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни миллии таърихии халқи тоҷик, яъне Наврӯзи Фархондапай аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҷашни байналмилалӣ эълон гардид. Наврӯзи Оламафрӯз бо ҳузураш сардиҳоро аз табиат ва кинаву адоватро аз қалбҳо дур сохта, муҳаббату дӯстиро боз ҳам тақвият бахшида, таъминкунандаи нуру гармӣ ва фараҳу хушҳолӣ дониста мешавад. тантанаҳои идона аз истиқболи Наврӯзи байналмилалӣ аст, ки кормандон бо дарки худшиносӣ ва ҳувиятсозии хеш бо риояи унсурҳои хоси наврӯзӣ ин ҷашни миллиро бо хушҳолӣ ва рӯҳияи болидаи идона пазироӣ карданд. таҷлили Наврӯз дар даврони соҳибистиқлоли мамлакат идомаи мантиқии суннатҳои неки аҷдодӣ буда, ба рӯи баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва рафтору ахлоқи ҳамидаи ҷомеа мусоидат мекунад. аз чеҳраи шукуфони ҳар як сокини ноҳияи Файзобод бар ало мушоҳида мегардад, ки ҳамватанони мо аз мақоми ҷаҳонӣ гирифтани Наврӯзи Хуҷастапай сарфароз буда, ин ҷашни беназири ҷаҳониро ҳамасола бо дастовард ва қадамҳои нав ба нав сазовор таҷлил менамоянд. дар ин баробар ҷиҳати ҳавасманд гардонидан аз ҷониби роҳбарият, кормандони фаъол бо сипоснома, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд
қадрдонӣ карда шуданд. дар чорабинии мазкур ба хотири болида гаридани роҳияи кормандону иштирокдорон, ҳунармандону сарояндагон ва навозандагон шеъру сурудхонӣ намуданд. бояд гуфт ки наврӯз ҷашнест ки дар меҳвари асосии он инсонгароӣ, табиат ва меҳнатдӯстӣ қарор дорад ва мардумро ба некӯкорӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, кӯмак ба ятимону ниёзмандон, ободкориву хайру сахо, сарсабзиву шукуфоии кишвар даъват намуда баҳри ҳар як иқдоми нек заминаи мусоидро фароҳам меорад. با ابتکار کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در باغ ایرم دور جمهوریوی آزمون کدبانوی بهترین جنبست گردید. آزمون از روی 6 نامیناسیا برگزار گردیده غالبان قدردانی شدند. گزارش شهزادی ایدیبک در این خصوص. امروز از جانب حکومت مملکت خصوصا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان نسبت با صاحب کسب و دانشمند گردیدن زنان و دختران جلب آنها با آموختن کسب و هنر همزمان با جای کار دائمی تأمین نمودن این طبقه جامعه پیوسته تدبیرهای سودمند اندیشیده میشوند. ضمن جنبست آزمون معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری ابراز داشتند که ترغیب هنر اصیل فرهنگ کدبانوگی زنان و دختران تاجیک، گرامیداشت شخصیت و اعتبار زن در خانواده و جامعه، بلند برداشتن معرفت خانه‌داری، آماده نمودن دختران به حیات مستقلانه، ارج گذاشتن به هنر کدبانوها، ذوق دسترخوان‌آرایی، احیا و رشد طعام‌های ملی و عنعنه‌های آرایش ملی رکن‌های مهم ارزش‌های ملی خلق تاجیک میباشند. در ادامه قید گردید که آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین با مقصد ترغیب احیا و حفظ و نگهداشت بهترین سنت‌های ملی نیاگان شرفمند تاجیک در سمت آماده نمودن خوراک‌های ملی، خورش‌های بالذت، طعام‌های ملی محلی، بلند برداشتن ذوق کدبانوگی و هنر دسترخوان‌آرایی سال هفتم است که در مملکت گذرانیده می‌شود. یکی از هدف‌های اساسی چنین آزمون‌های جمهوریوی در سمت هنرمندی زنان این هوسمندگردانی و جلب زنان هنرمند و کدبانوی ماهر با احیای طعام‌های ملی و محلی از بین رفته و رواج دادن پخت و پز طعام‌های ملی در طربخانه و آشخانه‌ها، آماده نمودن جوان دختران به حیات مستقلانه، بلند برداشتن معرفت خانه‌داری و ذوق دسترخوان‌آرایی، بلند برداشتن مقام زن در جامعه و زیاد نمودن جای نوی کاری میباشد. آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین برای سال 2025 در 3 دور گذرانیده شده در عرفه جشن استقلالیت دولتی جنبست می‌گردد. амалишавӣ ҳадафҳо дар самти таъмини амнияти озуқавории кишвар. агар соли 2017 ба ҷумҳурии тоҷикистон 44 000 тонна гӯшти парранда ворид шуда бошад, ин нишондод дар соли 2022 ба 2,2 000 тонна баробар шудааст. яъне ин ба он маъност ки воридоти ин навъи маҳсулот ба кишвари мо ба маротиб коҳиш ёфтааст. ин ҳама дар заминаи имтиёзҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои истеҳсоли ин навъи маҳсулот аст. ҳамин дастгириҳо боис шуд ки талаботи бозори истеъмолӣ бо гӯшту тухми парранда худӣ қонеъ гардонида шавад. наврӯз шоҳи азизулло гузориш медиҳад. гӯштро ба ду ранг сурх ва сафед ҷудо мекунанд. гӯшти сурх асосан аз чорво аст ки бо холестерини зиёд метавонад ба саломатии инсон таъсир расонад. гӯшти сафед яъне аз мурғу моҳӣ ба саломатии инсон безарар гуфта мешавад. бо назардошти ҳамин, табибон имрӯз дар дунё ба хотири таъмини солимӣ асосан истеъмоли гӯшти мурғ ва моҳиро тавсия медиҳанд. зеро ин роҳи ягонаи кам ворид шудани холестерин ба организму унвон мегардад. дар ҷумҳурии тоҷикистон зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар аз соли 2018 инҷониб афзоиши истеҳсоли гӯшти сафед таъмин шуд ва имрӯз дастраскунии гӯшти парранда аз ҷиҳати иқтисодӣ барои харидор муфид аст. соли 2018 дар ҷумҳурии тоҷикистон 7,1 000 тонна гӯшти парранда истеҳсол шуда буд. дар соли 2024 бошад 47,3 000 тонна гӯшти парранда тавлид шудааст ки нисбат ба соли 2018 40,2 000 тонна зиёд мебошад. аз моҳи марти соли 2018 ба самти паррандапарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон имтиёзҳои давлатӣ дода шуд. давоми 6 соли татбиқи имтиёзҳо ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар ин самт ба ҷалби бештари сармоя ба соҳаи кишоварзӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ мусоидат намуд. гӯшти паррандапарварӣ дар тамоми дунё
بیشتر و بیشتر شده ایستاده است. از این لحاظ ما قناعتمند هستیم که پرزیدنت مملکت ما، حکومت ما نیز این ساحه را یک دستگیری میکنند، اهمیت خاصه میدهند. در این ساحه 3 برنامه دولتی قبول کرده شده است. کارخانه‌های پرنده پروری با مدت 6 سال از پرداخت و اندازهای اساسی آزاد کرده شد. در نتیجه شماره کارخانه‌های پرنده پروری 3 مراتب زیاد شد. سرشمار پرنده باشد زیاد از 2 مراتب زیاد شد. استحصال تخم قریب 4 مراتب، استحصال گوشت باشد، گوشت پرنده باشد با 6 مراتب زیاد شد. امروز اساس فعالیت ثمره بخش کارخانه‌های پرنده پروری با تطبیق امتیازهای اندازی و گمرکی و استفاده تکنولوژی معاصری که در یک وقت چند عمل را به طور خودکار اجرا می‌نماید مربوط دانسته می‌شود. ҳавасмандгардонии соҳибкорон имкониятҳои истеҳсолиро ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ гардонида аст. тавассути ҳамин дастгоҳе ки шумо дар навор мебинед, тавассути ҳамин мурхонаи мо идора карда мешавад. кай хӯроку обро ба парранда медиҳем, тавассути ҳамин идора карда мешавад. дар ин ҷо нишон медиҳад ки баъди 2-3 рӯз баъд мурғ омода мешавад ва мо онро ба бозор пешниҳод менамоем. тавре аз таҳлилҳо бармеояд давоми 6 соли охир паррандапарварӣ ҳамчун самти афзалиятнок рушд ёфта ба коҳишёбии воридоти гӯшту тухми парранда аз хориҷи кишвар мусоидат намуд. аз ҷониби дигар маҳз татбиқи имтиёзҳо ба таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти босифати истеҳсоли худӣ сабаб шудааст. соли 2018 бо дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ва соҳаҳои чорводорӣ, паррандапарварӣ ва занбури асалпарварӣ имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ дода шуд. бо истифода аз ин имтиёзҳо аз соли 2018 ин ҷониб агар дар соли 2018 шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ дар кишвар 109 адад бошад, дар соли 2025 аллакай ин шумора ба 228 адад расидааст ки 119 адад корхонаи паррандапарварӣ зиёд аст. мувофиқи маълумот агар соли 2017 ба ҷумҳурӣ 44 000 тонна гӯшти парранда ворид шуда бошад, дар соли 2022 ҳамагӣ 2 000 тонна ворид шудааст. тоҷикистон давоми 6 соли татбиқи имтиёзҳо имкон пайдо намуд ки дар баробари қонеъ гардонидани талаботи бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулот ҳамзамон содироти гӯшту тухми паррандаро ба дигар давлатҳо ба роҳ монад. муҳимтар аз ҳама аҳолии кишвар бо маҳсулоти парҳезӣ дорои сифати баланди истеҳсоли худӣ таъмин шудааст. технология барои забхонаи баҳори пурфайз аз аврупо оварда шуда дар як шабона рӯз 20 000 паррандаро қабул менамояд. гӯшти мурғе ки бароварда мешавад ба талаботҳои стандартӣ ҷавобгӯ аст. ҳоло дар тоҷикистон 100 корхона ба истеҳсоли тухм, 108 корхона ба истеҳсоли гӯшти парранда, 8 корхона ба тавлиди тухму гӯшт ва 6 корхона ба истеҳсоли тухми инкубатсионӣ чуҷаи якрӯза машғул аст. агар дар соли 2018 дар ҷумҳурии тоҷикистон 450 миллион дона тухм истеҳсол шуда бошад, дар соли 2024 1 миллиарду 265 миллион дона тухм истеҳсол шудааст. яъне дар соли 2024 нисбат ба соли 2018 истеҳсоли тухм дар тоҷикистон 815 миллион дона зиёд шудааст. маҳз пешниҳоди имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар ва дастгирии фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ барои мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ истеҳсол кардани маҳсулот, фарогирии шумораи ҳарчи бештари шаҳрвандон ба ҷойи кор ва кам намудани вобастагии бозори истеъмолӣ аз воридот мусоидат намудааст. масалан, нисбат ба соли 2018 дар самти паррандапарварӣ шумораи кормандон бештар аз 6 000 нафар зиёд шуда ба 7890 нафар расидааст. аз ҷумла ҳоло дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баҳори пурфайз наздики 50 нафар фаъолият дорад. ман дар ин корхона 2 сол мешавад ки кор мекунам, маошро сари вақт мегирам, кӯшиш менамоем ки паррандаро хуб парвариш намоем. дар шароите ки вобастагии бозори истеъмолиро бояд аз воридот кам намуд ва аз ҷониби табибон истеъмоли гӯшти сафед, аз ҷумла гӯшти мурғ бештар тавсия дода мешавад, дастгирӣ ва таъсиси корхонаҳои истеҳсоли хӯроки парранда, зиёд кардани шумораи хоҷагиҳо, афзоиши истеҳсоли тухму гӯшти парранда зарур дониста мешавад. бо назардошти зиёдшавии аҳолӣ дар оянда мо истеҳсоли тухмро 1.6 маротиба, истеҳсоли гӯштро бояд ба 4 маротиба зиёд намоем. барои ин ба мо лозим аст ки албатта бо дастгирии имтиёзоти давлатӣ шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ, истеҳсоли хӯроки паррандаро бештар кунем. махсусан
در ولایت ختلان، ناحیه تاب جمهوری بدخشان کارخانه‌های زادپروری را عاید به دیگر نمادهای پرنده ما تشکیل نماییم. تنها دوام 6 سال دستگیری رهبری دولت نسبت به فعالیت نمایندگان بخش خصوصی و تطبیق امتیازها بر رشد دوچند پرنده پروری مساعدت نموده است. پیشرفت منبع این سمت سردرآمد مهمترین عامل تامین طلبات بازار استعمالی با محصولات استحصال خودی با صفت، افزایش امکانات‌های صادراتی، فراگیری شمار هرچه بیشتر شهروندان به جای کار و رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی بهاگذاری می‌گردد. نوروزی عزیزالله، رجبعلی محمدعلی، دلشاد خوشبخت، اخبار. در ناحیه واسع زمین‌های نزدیک حولگی ثمرانок و عاقلانه استفاده گردیده، ساکنان همساله با به دست آوردن حاصل فراوان در تامین محصولاتی از جهت اکولوژی تازه سهم ارزنده می‌گذارند. از جمله در جماعت دهاتی توگرک ناحیه ساکنان با درک بلند مسئولیت شناسی هر یک وجب زمین را مقصدانه استفاده کرده فعلا زراعت‌های کشت گردیده نشأ و نمای خوب دارند. گزارش همکارمان انورشاه سیدعلی زاده. در پرتو دستور و هدایت‌های نکی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تامین امنیت عضوقواری مملکت، خواجگیداران ناحیه واسع خاصه ساکنان جماعت دهاتی توگرک در همه گونه شکل‌های خواجگیداری کار وسعت بخشیده با استفاده از هر پارچه زمین کارم خواجگی‌های دهقانی و نزدیک حولگی، رعایت طلبات قاعده‌های اگرتکنیکی، انتخاب درست تخمی و کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی تلاش می‌نمایند که با گرفتن حاصل فراوان زراعت‌های برنج پروریده‌شان نائل گردند. با نظر داشته برداشت منفعت اقتصادی ساکنان جماعت شهرک و دهات ناحیه واسع همساله قطعه‌های نزدیک حولگی خود را ثمرانک و عاقلانه استفاده نموده در آن نوع‌های گوناگون زراعت‌های کشاورزی را کشت و پرورش می‌نمایند. هدف اساسی ساکنان ناحیه در برابر غنی‌گردانیدن بودجت عائله اینچنین سهمگذاری در تامین یکی از 4 هدف استراتژی مملکت امنیت عضوقواری به شمار می‌رود. ساکنان جماعت دهاتی توگرک ناحیه واسع امسال نیز نامگوی زیادی زراعت‌های کشاورزی را کشت نموده برای گرفتن حاصل فراوان زحمت کشیده ایستادند. این است که امروز نشونمایی زراعت‌های کشت شده در قطعه‌های نزدیک حولگی ساکنان خوب مشاهده می‌گردد. دهقانان حدود جماعت توگرک با شیناندن زراعت‌های پرورده ها بلگاری انا پامیدور عین حال سر کار گرفته ایستادند. در برابر فعالیت خواجگی دهقانی نیز اهالی جماعت دیهای توگرک با کشتکاری زراعت‌های نزدیک حولگی مشغول میباشند. چند سال باز این جانب ساکنان زحمت قرین حدود جماعت دهاتی توگرک ناحیه واسع گرمخانه‌های موسمی و دائمی عمل کننده بنیان نمودند که کشت و پرورش سبزوات‌ها را به راه می‌مانند و از حاصل زراعت‌های کشت نموده خویش با این اصول نیز قناعتمندند. عموما اهل زحمت ناحیه مهنت کردن در زمین نزدیک حولگی را وسیله خوبی برای برداشتن سطح زندگی ارزیابی می‌نمایند. با اطلاع مسئولان در حدود جماعت دهاتی توگرک زیاده از 37000 نفر اهالی زندگی می‌نمایند که 70-80% اهالی حدود جماعت با کشت و پرورش زراعت‌های گوناگون کشاورزی در قطعه‌های نزدیک حولگی خود مشغول می‌باشند که همساله ثمره خوب به بار می‌آورند. انوشیر سیدعلی زاده، سیحامد شریف، ناحیه واسع، اخبار. وسیع نمودن майдони боғҳои интенсивӣ иқлими мавзеи фахрободи ноҳияи хӯросон барои бунёду нигоҳубини боғҳои муосир хеле мувофиқ асту бо истифода аз имконоту захираҳои табиӣ ва таҷрибаи ғанӣ хоҷагидорон кӯшиш менамоянд ки бо усули обмонии қатрагӣ дар ояндаҳои наздик майдони боғҳои интенсивиро васеътар намоянд. гузориши Гулчеҳраи Саттор дар ин хусус. нарм кардани бехи ҳар як ниҳол, додани ғизои зарурӣ ва дигар чорабиниҳои агротехникӣ имкон медиҳад ки кишоварзон баробари гирифтани ҳосили фаровону босифати меваҳои шаҳдбори аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ байни қатори боғро низ босамар истифода намоянд. дар хоҷагии фермерии Асадулло 800 гектар боғҳои мевадиҳанда мавҷуд аст ки аз ин 120 гектарашро боғҳои интенсивии себ ташкил медиҳад. танҳо дар ҳамин мавзеъ майдони боғҳои интенсивии себ ки айёми гулкуниро аз сар мегузаронанд 100 гектарро ташкил медиҳаду бо риояи агротехникаи дурусти парвариш хоҷагидорон аз 1 гектараш метавонанд
15-20 тонна حاصلی با صفت سیب به دست دارند. کشاورزان با راه آبمانی قطرگی در دامن تل و تپه های فخرآباد از سیب های محلی و نوی کرسندر سبد استعمالی را تأمین نموده از ثمر مهنت روزگاری آباد دارند. تجربه بی‌نظیر و مسئولیت بی اندازه برای پیشروی کار و بلند برداشتن مسئولناکی باغ امکان فراهم می‌آورد که خواجگیداران از نتیجه مهنت پرثمر در آینده محصولات واردات عوض کننده و به صادرات موافق استحصال نمایند. حاصلناکی بالند گیریم باید اگرتکنیکی کارکرد مابین قطارهای باغ وقتش کارکرد شود. مابین درخت‌ها را نرم کردن با وقتش نرم کردن در کار، بعد غذا دادن در کار برای هر یک هکتار اقلا 200 کیلویی مسئله آب 100 هکتار با قطرگی جاری کردگیم. اگر آب همه وقت تامین کنیم هم قطرگی را حاصل دلخواه گرفتن ممکن است. حاصل گرفتگیم 15 تن 20 تن. این سال نقض آموزاده است. حاصلناکی باید بلند شود. همزمان در زمین‌های از باغ‌های کهنه آزاد شده آماده سازی زمین برای کشتی دیگر زراعت از جمله پالیزی‌ها که باید 10 هکتار را تشکیل دهد رفته ایستاده است. شرایط طبیعی امکان می‌دهد که خواجگیداران از تربوز للمی حاصل دلخواه به دست آورند. با مقصد ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین خواجگیداران بین قطار باغ پالیزی کاریدند که از این حساب نیز میتوانند منفعت خوب اقتصادی به دست آورند. بین قطار باغ‌های جوان همچنین در 15 هکتار کارتوشکا نیز کشت کرده شده است. میدان غله‌دانگی‌ها باشد در این خواجگی 1266 هکتار را در بر میگیرد که امروز نشو و نمای خیلی خوب دارند. کارکردی باغ و دیگر عملهای منفعتبار برای استحصال میوه‌های و طلبات بازار جهانی جوابگوی با سرعت ادامه دارد و خواجگیداران تلاش می‌نمایند که طلبات استعمالی اهالی را با میوه‌های لذیذ این موضع تامین نمایند. در ناحیه یوانی ولایت ختلان با استفاده دادن پایگاه‌های آبکشی رقمی 1 10 عدد نسازهای آبکش به فعالیت شروع نموده من بعد با آب پالیزی تامین کرده می شوند. ساکنان و کشاورزان با خوشنودی ابراز می نمایند که اکنون توسط مهنت صافدلانه تلاش می نمایند که در 1 سال تا 3 حاصل رویانند. ادامه موضوع در گزارش محمد رجب عبدالله زاده. در ناحیه یوانی ولایت ختلان برابر وسعت کارهای سازندگی همزمان جهت رشد ساحه کشاورزی بهر بهداشت حالت ملیارتیوی زمینها و تامین خواجگیداران با آب پالیزی نیز کارهای معین گردیده انجام داده می شود. در همین زمینه با اقدام مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه پایگاه آبکشی رقم 1 ناحیه از تعمیر اساسی برآورده شده به فعالیت آغاز نمود. امکانات نو در سمت کشت و کار بهاری در ناحیه یوان ولایت ختلان. اینک با استفاده از امکانیت‌های موجوده در ناحیه یوان تمام نسازهای آبکشی پورا به فعالیت کاری آغاز نمودند. با اطلاع مسئولین این پایگاه که دارای 10 عدد نسازهای آبکشی می باشد با زمین‌های آبیاری شونده ناحیه و یک قسمت ناحیه عبدالرحمن جامی اینچنین ناحیه خراسان را با آب پالیزی تامین می نماید. اکنون با عملی گردیدن این اقدام نتیجه بخش اهل زحمت ناحیه یوان با هوسمندی زیاد در برابر میدانهای وسیع همچنین قطعه‌های نزد حولگی را نیز ثمرناک استفاده میبرند. عین حال در ناحیه یوان 21493 هکتار زمین‌های آبی وجود دارد و از همه ناحیه یوان هم یک قسم ناحیه عبدالرحمن جامی و هم زمین‌های ناحیه خراسان آبیاری کرده می‌شود. در عموم قریب که 40,000 هکتار زمین‌های آبی وجود دارد. اساس در ناحیه یوان طریق 11147 هکتار زمین‌های آبی طریق پایگاه آبکشی آبیاری کرده می‌شود. 52 عدد دستگاه آبکشی وجود دارد که از 630 کیلووات تا 1600 کیلووات را تشکیل می‌دهد. با گفته مسئولین خبرهای بلندفشار آبپرتا که قطرشان کلان میباشد برای تامین زمین‌های وسیع معین گردیده با آب پالیزی بسنده میباشد.
дар ҳудуди пойгоҳи обкашӣ рақами 1 10 адад дастгоҳи обкашӣ вуҷуд дорад. аз ҳамин 10 адад дастгоҳи обкашӣ бо пуррагӣ таъмир буда аллакай қисми дастгоҳи обкашӣ ба кор дароварда шуд ва ҳангоми гарм шудани ҳаво ҳозир вақт ҳаста боқимонда дастгоҳи обкаширо мо ба кор медарорем. ба кор андохтани пойгоҳҳо ва шодоб гардонидани майдонҳои васеи ҳосилхезро сокинон хусусан кишоварзону хоҷагидорон тӯҳфаи арзишманд дониста миннатдории худро ба масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ баён доштанд. тазаккур бояд дод ки ноҳияи Ёвон дар баробари ноҳияи саноатӣ буданаш яке аз ноҳияҳои пешқадам дар самти кишоварзӣ дониста мешавад. пахтакорӣ дар ноҳияи Ёвон яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ буда ин мавсим деҳқонону хоҷагидорони ноҳия дар заминҳои муайян гардида кишти пахтаро роҳандозӣ намуда истодаанд. тибқи иттилои масъулини бахши кишоварзии ноҳия ҳамарӯза наздик ба 500 гектар замин кишт шуда бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ин раванд вусъат меёбад. деҳқонону механизаторони ноҳия барои саривақт анҷом додани маъракаи кишти пунбадона омодагии ҳамаҷониба дида тамоми техникаҳои соҳавиро аз таъмир бароварда ба мавсими нави кишт омода намудаанд. маҳз самараи хизмату талошҳои кишоварзони ноҳияи Ёвон аст ки ҳамасола бо кишту парвариш ва агротехникаи босифати заминҳои киштшаванда аз он ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи Ёвон, ахбор. дар ҷамоати чорякорони ноҳияи рӯдакӣ аз ҷониби кормандони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва зерсохторҳои он маъракаи ниҳолшинонӣ баргузор шуд. ин чорабинӣ дар доираи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 рӯи даст гирифта шудааст. иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. яке аз чунин иқдомҳои созанда ин татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мебошад ки бо мақсади шинонидани дарахту бутаҳо дар саросари кишвар пешбинӣ шуда ба коҳиш додани газҳои гулхонаӣ, барқарорсозии ҳолати экологии ҳавои атмосфера, нигоҳдории устувори тавозуни табиӣ ва мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим нигаронида шудааст. бинобар ин дар ҷумҳурӣ ҳамасола маъракаи дарахтшинонӣ роҳандозӣ мешавад ки аз ҷониби хурду калони аҳолии кишвар мавриди дастгирии ҳамаҷониба қарор гирифтааст. дар ҷамоати чорякарони ноҳияи рӯдакӣ аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бо зерсохторҳояш дар масоҳати 30 гектар замин 20 000 бех дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шудааст. طبق نقشه تا آخر سال 2025 در مجموع از جانب وزارت به 50,000 بخ رسانیده می شود. گفته شد که اقدام دسته‌جمعانه ما برای درخشینانی که از هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان برمی‌آید ثمره نکو خواهد داد و با این راه نیز در سرسبز و مصفا نگاه داشتن طبیعت سهمگزار خواهیم شد. در پسمانظر تغییریابی اقلیم و احتمال پیامدهای ناگواری آن به طبیعت و زندگی انسانیت، حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته برنامه و قرارهای سریوقتی را جهت بهداشت و حفظ محیط زیست قبول می‌کند. در دایره برنامه دولتی کبودزارکنی جمهوری تاجیکستان که تا سال 2040 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب گردیده است، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان طبق نقشه با مؤسسات تحصیلات عالی کشور در جماعت چارک‌کارای ناحیه رودکی سال 2025 50,000 بخ مناقشه گرفته شده است تا عین حال 20,000 بخ شنانده شده است. باید قید نمود که 30 گکتار زمین وزارت معارف معین کرده شده است. پورا 30 گکتار زمین از جانب وزارت معارف توره‌بندی کرده شده است. گرمشوی حرارت سیاره، دیگرگونشوی با صورت اقلیم و پیامدهای منفی آن از جمله خشکسالی، مشکلات جهانی مربوط به آب و آفتهای طبیعی به زندگی با سعادت اهل سیاره و عالم نباتات و حیوانات تاثیر رسانیده، عاقبت‌های نگران کننده را به بار آورده ایستاده است. از این خاطر با مقصد کم نمودن تهدید تغییریابی اقلیم و حالت ناگوار افلاس‌شوی محیط زیست، سبزکاری از جمله نهالشینانی و کبودزارکنی در شرایط فعلی مهم ارزیابی می‌شود. مورد به ذکر است که شنیدن درخت کاری مشکل نیست، اما پرورش و نگهبانی آن زحمت زیاد طلب می‌نماید. از همه مهم آن است که درختان را سر وقت آب داده از حیوانات حفظ نماییم. با مقصد خوب نشو و نما کردن و حفظ نهالان در اطراف موضع مذکور خط محافظتی نصب کرده شده است.
منتخب نورستان تو 17 ساله تاجیکستان اوید با فوتبال مرحله گروهی جام آسیا 2025 را موفقانه انجام داده به دور چهاریک نهایی این مسابقه راه یافتند. دسته ما در دور نهایی مرحله گروهی جام آسیا 2025 در گروه د با حساب 3-1 تیم ایران را مغلوب کردند. این غلبه به تیم تاجیکستان امکان داد که در گروه مقام یکم را اشغال کرده راه خط جام جهان 2025 را که ماه نوامبر در قطر برگزار می شود به دست آورند. شرح بیشتر در گزارش رحمت شاه عابد. боиси хурсандӣ аст ки солҳои охир варзишгарони кишвар бо ҳунари волои худ тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ маърифӣ менамоянд. дастаи мунтахаби футболи наврастони то 17 солаи тоҷикистон ки тими эронро бо натиҷаи 3-1 шикаст дод ба даври чорякниҳоии ҷоми осиё роҳ ёфт ва соҳиби роҳхат ба чемпионати ҷаҳон 2025 гардид. бозии даври сеюми гурӯҳи д миёни дастаҳои мунтахаби наврастони эрону тоҷикистон шаби ҷумъа 11 апрел در شهر جیده عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده عبدالله دایر شد. در نیمه اول دیدار مهربان عادلزاده بازیگر منتخب تاجیکستان در دقیقه 12 حساب را کشاد. گل جوابی را امید غرچامعلو در نیمه دومی بازی در دقیقه 52 به ثمر رساند. گل دومی منتخب تاجیکستان را احمدجان شویب در دقیقه 67 زد. عبدالله ابراهیمزاده در دقیقه 89 گل سوم را به دروازه تیم ایران وارد کرد. بازی دیگری دوری فینالی در گروه د 11 اپریل در شهر جده در ورزشگاه شاه عبدالله میان دسته‌های نورستان عمان و کره شمالی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. همین طریق دسته منتخب نورستان تاجیکستان زیر راهبری سرمربی مارکو رجدینی متخصص ایتالیایی در گروه د با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرد. فوتبالبازان نورست تاجیک در چهارک فینال جام آسیا 2025 با دسته منتخب کره جنوبی که در گروه اس دویم شد رقابت میکنند. منتخب نورستان کره شمالی که با 5 امتیاز در گروه د جای دوم را گرفتند در دوری چهارک نهایی با غالب گروه اس منتخب اندونزیا وارد رقابت میشوند. دو بازی دیگری دور چهارک نهایی جام آسیا 2025 میان دسته ازبکستان، امارات متحده عرب و ژاپن و عربستان سعودی دایر میگردد. باید ذکر کرد که منتخب نورستان تاجیکستان تا 17 ساله بار سوم در تاریخ خود به قسم فینالی مسابقات قهرمان جهان راه یافت. قبلا نورستان تاجیک در چمپیونات جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیل سال 2019 شرکت کردند. در مرحله گروهی جام آسیا 2025 16 دسته و 4 گروه تقسیم شده بودند. همه اشتراک کنندگان دور چهارک صاحب راحت و چمپیونات جهانی 2025 میان نورستان شدند که از 5 تا 27 نوامبر در خطر دایر می‌گردد. همین طریق در گروه خود دسته تاجیکستان از 3 واخوری با 2 غلبه 1 باخت با 6 خال در جای یکمی جدول میباشد. زینه دوم را منتخب کره شمالی با 5 امتیاز اشغال میکند. زینه من بعد را دسته عمان و ایران با 4 و 1 خالی اشغال میکنند. بیننده‌های عزیز، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید.